Hello everybody, this is Manasi Ganu and this is our second video about voyaging towards excellence. In our previous video, we learned about Achyut Godobole's upbringing, we learned about his family, we learned about his upbringing in a very cultured family. We learned that since childhood he was interested in music and literature because he have heard a lot about arts, music and literature from various great people around him. But he was also interested in physics, science and mathematics. He was very good, either excellent in mathematics, and so he could achieve this huge success. He got admitted at IIT Mumbai, and there he had developed an inferiority complex because he was not good in English. But he was not going to be defeated by this thought, but he was not about to give up. He had decided to do more practice of English and not to quit IIT just because of English. So let us continue with page number 81. First paragraph. As I climbed the stairs of my hostel room, my plan was ready in my mind. Normally, most of us who are educated in vernacular languages such as Marathi think in Marathi before speaking in English, translate it in English, and then somehow try to speak out these translated English sentences in an extremely awkward fashion. As he had decided that he will not give up, he will not quit IIT or Mumbai only because of his bad English. He had decided to fight back, he had decided to develop himself, he had decided to learn English by heart. And when he was just climbing the stairs of his hostel room, it indicates that he was thinking very deeply, and he was thinking that what to do to improve English. He was thinking about a plan how to learn English by heart, and he understood his problem. He understood that many native people who speak Marathi or other regional languages, before speaking English, they think it in Marathi and translate it in English, and because of that they became very awkward, and so that was the root cause of his bad English. First of all, he decided to do something. First of all, he decided to learn nicely English, and other thing was that he found out his mistake. Now he had understood what was his problem, and so he now deciding what to do to improve his English. आपण मागच्याच पाठामध्ये पाहिलं, आपण मागच्याच एपिसोडमध्ये बघितलं की अच्युत गोडबोले एका कल्चर्ड अशा कुटुंबातून वाढलेले होते, आणि त्याच्यामुळेच त्यांना साहित्य, कला आणि चित्रकला याबद्दल प्रेम होतं, याच्याबद्दल आवड होती, संगीताबद्दलची रुची होती. पण तरी पण त्यांना मॅथमॅटिक्स आणि सायन्ससारखे विषय त्यांना आवडत होते, आणि अशा परिस्थितीमध्ये, अशा पार्श्वभूमीवरती IITतला त्यांचा प्रवेश होणं हे त्यांच्यासाठी सुकर झालं होतं, हे त्यांना पॉसिबल झालं होतं. आता अशा परिस्थितीमध्ये IITमध्ये मुंबईमध्ये ॲडमिशन घेतल्यानंतर मात्र आता प्रचंड मोठा प्रॉब्लेम त्यांना फेस करावा लागला. तो होता इंग्लिश त्यांचं नीटचं नसल्यामुळे, चांगलं नसल्यामुळे निर्माण झालेला इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता तो. आता त्या कॉम्प्लेक्सशी कसं लढायचं याच्याबद्दल त्यांनी ठरवून टाकलं. अक्षरशः त्यांना तिथून पळून जावं, माघार घ्यावी असे विचार मनात येत असतानाच त्यांनी निश्चय केला की इंग्लिशसारख्या छोट्याशा गोष्टीमुळे आपण इथून माघार घ्यायची नाही, तर आपण त्याच्यासाठी प्रयत्न करायचा. आणि हॉस्टेलच्या पायऱ्या चढत असताना
त्यांच्या मनामध्ये प्लॅन तयार होता. आता ह्याबद्दल कसं लढायचं, इंग्लिश कसं सुधारायचं, तर सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी आपली समस्या जाणून घेतली, आपला प्रॉब्लेम समजून घेतला. आपलं इंग्लिश कशामुळे वाईट आहे ती गोष्ट त्यांनी समजून घेतली. त्यांना हे लक्षात आलं की आपण स्थानिक भाषा बोलताना, मराठीसारख्या रिजनल भाषा बोलताना आपण मराठीतूनच विचार करतो आणि मग ती गोष्ट इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामुळे कशाबशा इंग्लिशमध्ये आपण कसं तरी ऑकवर्ड इंग्लिश बोलतो. याच्यावरतीच मात करायची त्यांनी आता ठरवली होती. नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ सेकंड पॅरेग्राफ. I had decided that I would do nothing of this sort. I wanted to achieve excellence. This urge to excel in anything that you try to do has been with me since the childhood. Whether I would succeed in this or not, I always set my aims high. In this case too, I wanted to speak excellent, elegant, and fluent English. Now, narrator had decided that he will avoid this mistake. He will change himself to speak good English. He wanted to achieve excellence in English. He wanted to speak excellent English. He had a strong desire, and narrator himself knew his ability, that he had a strong desire. Narrator knew that he had a strong desire, and so because of it he can change whatever he want to do. He knew that if he is determined, then he can change himself and he can improve himself. This is his tendency since childhood, and it is well known phrase, it is well known by Ernest Holmes that not failure but low aim is crime, and narrator knew this, and so he always set high aims in front of him. It was the case that he wanted to learn, he wanted to speak excellent and nice and fluent English, and so he was going to give his 100% efforts to do it, to achieve it. आता लेखकाला माहिती होतं की लेखकाला काय काय टाळायचे. लेखकाला हे कळलं होतं की मराठीत विचार करून मराठीत ट्रान्सलेट करणं हेच इंग्लिश चांगलं बोलण्यासाठी त्याच्या आडी येणारं होतं, आणि म्हणूनच तो असं काही करणार नाही आहे, तो असे प्रयत्न करणार नाही आहे, हे त्याने ठरवून ठेवलं होतं. लेखकाला एक्सलन्स मिळवायचं होतं. लेखकाला ते ध्येय जे त्याने ठरवलं होतं, उत्तम इंग्लिश बोलायचं, त्याला गाठायचं होतं. आणि त्याला हे माहिती होतं की आपण लहानपणापासूनच एखादी गोष्ट ठरवली, ठाम निश्चय केला, तर ती गाठण्यासाठी, ती मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्न पूर्ण करू आणि चांगली इच्छेने, स्ट्रॉंग डिझायरने आपण ती गोष्ट गाठूच शकू, ह्याच्याबद्दल लेखकाला कॉन्फिडन्स होता. लेखकाला हे माहिती होतं की आपल्याला जी गोष्ट गाठायची, आपलं जे ध्येय आहे ते आपल्याला साध्य होईल की नाही, आपण त्यात यशस्वी होऊ की नाही, हे लेखकाला माहिती नव्हतं. पण तो पहिल्यापासूनच त्याची ध्येय उच्च ठेवत होता. मोठी ध्येय, मोठ्या महत्त्वाकांक्षा आपल्या नजरेसमोर ठेवत होता. त्यालाही हे माहिती होतं की अर्नेस्ट होम्सने कधीतरी म्हटलंय की अपयश नव्हे तर कमी ध्येय ठेवणं, छोटं ध्येय आपल्यासमोर ठेवणं हाच गुन्हा आहे, हाच अपराध आहे, आणि म्हणूनच तो नेहमीच आपल्या डोळ्यासमोर मोठं ध्येय ठेवायचा. आत्ताही त्याने असं ध्येय ठेवलं होतं की आपल्या अतिशय उच्च प्रतीचं, अतिशय सुंदर, अतिशय फ्लुएंट असं इंग्लिश बोलायला शिकायचं आहे. नाउ कंटिन्यू विथ पेज नंबर 81, थर्ड पॅरेग्राफ. The first thing I did was to start reading English newspapers and English novels. I studied etymology and phonetics and studied the roots of the words and how to pronounce them. I used to stand in front of the mirror and practice speaking, realizing my mistakes and correcting them myself all that time, and improvising and improving day by day. Finally,
Finally, narrator decided to start reading English newspapers and English novels. Reading is the best thing to learn any language, to learn any type of language. And so he decided that he have to read nice English and good English. So he decided to read English newspapers. He started to read newspapers and English novels. He then studied the etymology, means the study of derivation or origin and development of a word, and he also learned phonetics, means the study of science of sounds and correct pronunciation of words. He also studied the roots of words and how to pronounce them correctly. For practice, he used to stand in front of mirror and do practicing of speaking. Later, he also learned day by day that what are his mistakes, and he tried to improve them, he tried to correct them. And finally, with all these efforts, he was improving day by day. आता लेखकाने सगळ्यात पहिल्यांदा कुठली गोष्ट केली तर त्याने इंग्रजी वृत्तपत्र आणि इंग्रजी कादंबऱ्या वाचायला सुरुवात केली. त्याला हे माहिती होतं की एखादी भाषा सुधारायची असेल तर त्यासाठी वाचन केलं पाहिजे, आणि म्हणूनच त्याने सगळ्यात पहिल्यांदा वाचनाला सुरुवात केली. चांगलं इंग्लिश वाचायला त्याने सुरुवात केली. त्याच्यानंतर इंग्लिशचा बेस, कुठल्याही भाषेचा बेस हा त्याचं इटमॉलॉजी म्हणजे त्याचं व्युत्पत्तीशास्त्र असतं. एखादा शब्द कसा निर्माण झाला आहे, तो कुठल्या शब्दापासून निर्माण झाला आहे हे जाणून घ्यायला बेसपासून त्याने सुरुवात केली. आणि त्याच्याबरोबरीनेच फनेटिक्स म्हणजे साऊंड्स, ध्वनी आणि शब्दांचे योग्य उच्चार हे जाणून घ्यायला त्याने सुरुवात केली. त्याच्याबरोबरीने मूळ शब्द कोणता आहे आणि तो कसा उच्चार त्याचा करायचा हे तो शिकू लागला. प्रॅक्टिससाठी नुसतं वाचूनच पुरणार नव्हतं, तर त्याचं वाचनाबरोबर बोलण्याची प्रॅक्टिस करायची होती. लेखकाला फ्लुएंट इंग्लिश बोलता येणं गरजेचं होतं, आणि त्याच्यासाठी त्याने आरशासमोर स्वतःची प्रॅक्टिस करायला सुरुवात केली. तो तासनतास आरशासमोर इंग्लिश बोलायची प्रॅक्टिस त्याने करायला सुरुवात केली, आणि अशा प्रॅक्टिसमधून त्याला स्वतःच्या चुका समजू लागल्या, आणि तो स्वतः त्या चुका दुरुस्त करायला लागायचा. आणि अशामुळे त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हायझेशन होऊ लागलं, त्याच्यामध्ये सुधारणा होऊ लागली. नाउ नेक्स्ट पॅरेग्राफ. It took about 9 to 10 months, by which time I started feeling quite confident about speaking in English at length with anybody. My fear had vanished and I started feeling at home in my hostel. In my future career, out of 32 years in information technology field, I was a chief executive or managing director or head of software company with thousands of software engineers worldwide. During that period, I had to give several presentations or negotiate many contracts with the CEOs, directors or VPs in the US, UK or Australia. I was absolutely at ease at that time. It is only due to the efforts at IIT that I could sign contracts worth millions of dollars worldwide and also run large global software companies. After this rigorous practice for 9 or 10 months, narrator was feeling very confident that he was finally speaking very elegant, excellent and nice English with anybody. Now his fear disappeared and he was feeling very nice at his hostel. Feeling at home means he was feeling very comfortable at his hostel because he was not facing anymore any inferiority complex. This proved very helpful in his career when he was working in information technology for 32 years, and he was serving
for various posts in that field. He was serving very prestigiously as chief executive or managing director or head of software company, and he was dealing with thousands of software engineers worldwide. This was his nice English, his efforts of English proved helpful in his career. He had to give several presentations, and he had to negotiate, means he had to arrange or settle mutual agreement with various CEOs and directors or VPs in US, UK or Australia, and he was without any anxiety, or he was not at all stressed, because he was very confident about his language skills. He was very confident about his efforts which he had took in IIT, and so he could convince nicely, he could understand nice English, and so this was very helpful in his future. आता इंग्लिश सुधारण्याचा किंवा ह्या भीतीवरती काबू मिळवण्याचा लेखकाला कसा फायदा झाला, तर जवळपास 9-10 महिन्यामध्येच ह्या कष्टदायक अशा प्रॅक्टिसनंतर लेखक अतिशय कॉन्फिडंट झाला. त्याचं इंग्लिश फायनली आता अतिशय सुंदर असं इंग्लिश तो आता कुणाशीही बोलू शकत होता. त्याची इंग्लिशबद्दलची भीती नाहीशी झाली, आणि आता हॉस्टेलमध्ये राहणं त्याला घरात राहण्यासारखंच कम्फर्टेबल वाटू लागलं. फीलिंग ॲट होम इज अ फ्रेज, इट इंडिकेट्स दॅट यू आर कम्फर्टेबल ॲट दॅट प्लेस. त्याला फिलिंग ॲट होम म्हणजे घरच्यासारखंच आरामदायी, घरच्यासारखंच कम्फर्टेबल त्याला तिथे वाटू लागलं. आता लेखकाच्या पुढच्या 32 वर्षांच्या करिअरमध्ये जेव्हा तो इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या फील्डमध्ये होता, तेव्हा तो मोठ्या पदांवरती होता. चीफ एक्झिक्युटिव्ह किंवा मॅनेजिंग डिरेक्टर किंवा सॉफ्टवेअर कंपनीचा हेड म्हणून हजारो सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सशी, जगभरातल्या सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सशी त्याला कम्युनिकेशन करावं लागायचं. या कालावधीमध्ये 32 वर्षांच्या कालावधीमध्ये त्याने कित्येक प्रेझेंटेशन्स दिली, आणि तसंच कित्येक सेटलमेंट्स त्याने केल्या, कित्येक निगोशिएशन्स त्याने केली, कित्येक ॲग्रीमेंट्स त्याने केली. आणि त्याच्याबरोबरीने अमेरिकेतल्या, इंग्लंडमधल्या किंवा ऑस्ट्रेलियातल्या जगभरातल्या CEOs किंवा डिरेक्टर्स किंवा VPs यांच्याशी त्याला कम्युनिकेशन करावं लागायचं, यांच्याशी त्याला बोलावं लागायचं. पण अशा सगळ्या वेळेला त्याला आपल्या भाषेबद्दल अजिबात मनामध्ये किंतु नव्हता. या सगळ्यांशी तो अतिशय आरामशीरपणे, अतिशय चांगल्या प्रकारे तो कम्युनिकेशन करू शकायचा. IITमध्ये घेतलेल्या त्या कष्टांचा त्याला असा उपयोग झाला होता, आणि याच्यामुळेच तो जगभरातले कोट्यावधी रुपयांचे, कोट्यावधी डॉलर्सची कॉन्ट्रॅक्ट्स जगभरातले तो साईन करू शकायचा, आणि अनेक मोठ्या ग्लोबल कंपनीजमध्ये, जागतिक दर्जाच्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये त्याने कामही केलं. Now let us continue with next paragraph. At IIT, I got fairly good marks in my first 2 years. However, a very important thing happened while I was in my 3rd year. Narrator got very good marks in his first 2 years at IIT, but it was very different. But narrator experienced something very important when he was in 3rd year. I came in contact with about 15 to 20 extremely brilliant students or researchers or professors from IIT, TIFR and BARC. Narrator came in contact with 15 to 20 extremely brilliant people who were from very different institutions, very different field. Some were from IIT. IIT means Indian Institute of Technology. Some were from IIT from his field. Some were from TIFR, means they were from Tata Institute of Fundamental Research. And some were from BARC, means Bhabha Atomic Research Center. These excellent, extraordinary people, genius people rather, he came in the contact of these people.
They included top ranking students from IIT, visiting professors in American universities, and very renowned mathematicians in the world, and so on. Now, these people were top ranking students from IIT, some were visiting professors in American universities, and some were very renowned people, mathematicians from the world. And so he met with very genius people and they influenced his life a lot. आता लेखक IIT पहिले 2 वर्ष त्याला अतिशय खूप चांगले मार्क त्याला त्या परीक्षांमध्ये मिळत होते आणि त्याच दरम्यान 3ऱ्या वर्षाच्या दरम्यान लेखकाच्या आयुष्यात एक महत्त्वाची अशी घटना घडली. लेखक अंदाजे 15 ते 20 अतिशय हुशार विद्यार्थी, संशोधक आणि प्रोफेसर्स जे IIT मधले होते, काही TIFR मधले होते आणि काही BARC ह्याचे फुल फॉर्म्स मगाशीच मी सांगितलेत. तर अतिशय महत्त्वाच्या अशा रिसर्च सेंटर्समधले आणि IIT मधल्या अशा टेक्नॉलॉजिकल फील्डमधले असे 15 ते 20 अतिशय हुशार, अतिशय जिनियस म्हणावेत अशी माणसं लेखकाच्या आयुष्यात आली. लेखकाला त्याचा सहवास मिळायला लागला. याच्यामध्ये IIT मधले विद्यार्थी होते, अमेरिकन युनिव्हर्सिटीजमधले प्रोफेसर्स होते, व्हिजिटिंग लेक्चरर्स होते, त्याच्याबरोबरीने जगभरातले अतिशय विख्यात असे गणिती त्याच्यामध्ये होते आणि असेच वेगवेगळ्या फील्डमधले, लेखकाच्याच फील्डमधले वेगवेगळे प्रथितयश अशा माणसांच्या, अतिशय दिग्गज, अतिशय हुशार अशा माणसांच्या लेखक संपर्कात आला. Now we are going to continue with page number 82. I was instantaneously attracted to this group. This friendship had a lasting impact on my life. Immediately, quickly, narrator was attracted with this group. He was influenced because of this group, and his friendship was very helpful to be influential in his life. Until that time, I used to consider myself somewhat intelligent. Before he met with these genius people, he used to consider that he is somewhat intelligent or genius guy. However, after I met my friends in our group, I came to know what real brilliance meant, and I realized where I stood. Until his friendship, until he met with these people, he used to consider that he is very intelligent person. But after he met these people, after he met these genius and renowned people, he understood what actual brilliance or what actual intelligence means. And later he realized where his place is in this world or in front of these people. I actually also very lucky that I came in contact with great people on the globe scale early in my life. Narrator actually mean that he was very lucky that he came with these genius people who are globally intellectual, who are globally known, and he met them early in his life. So he was able to learn from them a lot. Later in my life, when Mr. Narayanan Murthy left Patni to start Infosys, I started heading Patni Software Division, occupying the same chair. Narrator got another chance when Mr. Narayanan Murthy, the director of Infosys, he left Patni Computers to start his own company. At that time, narrator was serving Patni Software Division in the same chair at the same designation of Mr. Narayanan Murthy. My head office was in Cambridge, Massachusetts, USA, near Boston. Narrator's head office was Patni's head office was at Cambridge, Massachusetts, and USA, which was very near to Boston. Massachusetts
is very famous for its uh, colleges and university. It was in fact the adjacent building to MIT in America. As I earlier said, that Massachusetts is very famous for colleges and university. This state was very famous, and narrator's building was adjacent building, very nearer building to MIT, which is very famous institute of technology in America. It is also well known in the world. MIT, the full form of MIT is Massachusetts Institute of Technology, which is considered far superior than IIT or other institutes in India. I had to visit the US every few months in those days. I used to visit MIT during lunchtime to meet my friends. As narrator was serving in Patni Computers, his head office was in US, and he had to visit US every few months in those days in past, and at that time he used to visit MIT, that well-known institute, during lunchtime to meet his friends. There one could see a couple of Nobel laureates at the dining table. MIT, as I earlier said, that it was very well known, it is still very well known institute. There narrator could see Nobel laureate, Nobel honored people at the dining table. If you walked for an hour from there, you could reach Harvard Square near the Harvard University. Harvard University or Harvard Square, it was also very near to narrator. I used to sit I used to visit both of these universities and could talk to a number of Nobel laureates. Narrator used to visit both of these universities, and he could talk to Nobel laureates. He could talk about Nobel winners. During these years, I traveled a lot to US, Europe, Japan, Australia, and could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahalad, Tom Peters, or great technologists such as Vincent Cerf, who designed TCP or IP, which is a basic protocol of internet. Here, with working in Patni Computers, where narrator got opportunity to visit various countries. He was traveling to USA for several times. He was getting acquaintance with Nobel laureates. He was learning from various great people. He could talk with Nobel laureates, and he got various advantages of these trips. He could learn a lot from these genius people. He used to visit US, Europe, Japan, and Australia, and he could meet great people, great thinkers, and management gurus. These are names of these management gurus: Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahalad, Tom Peters, and Vincent Cerf, who had designed TCP or IP, means internet protocol. And so he learned a lot from these genius people. All these discussions with these greats broadened my horizon, and my aims and worldview became global. Because of discussions and conversation with these great people and great gurus and great genius people, it developed narrator's range of knowledge. It developed narrator's aims. Narrator understood many terms which were introduced globally, and it taught narrator
being humble, it doesn't lead heady. Narrator didn't become heady because he used to meet very great people often, and so he became humble and down to earth. It made him realize that he still have many things to do and many things to achieve in the life. There were icons in front of narrator. There were great and successful people in front of narrator. There were many intelligent and genius people in front of narrator. And so narrator always remain down to earth because he always met very great people all over in the world. The lesson in humility and hard work as well as passion for excellence was going to play a very important and vital role in my life. This lesson which he learned about humility and hard work and passion for excellence, it was very important in narrator's life. जे नवीन मित्र मिळाले होते त्यामध्ये काही प्रोफेसर्स होते, काही IITमध्ये शिकत होते आणि काही अतिशय विख्यात असे गणितज्ञ होते. आणि यांच्या या ग्रुपकडे लेखक लगेचच आकर्षित झाला आणि ह्या मैत्रीचा परिणाम लेखकाच्या आयुष्यावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झाला. आत्तापर्यंत चांगलं घवघवीत यश मिळत असल्यामुळे हुशार असा हा विद्यार्थी, हुशार असा हा लेखक स्वतःला हुशार समजत होता, बुद्धिवान समजत होता. पण आता आपल्यापेक्षा अधिक हुशार असे त्याला इथे मित्र भेटले आणि त्याच्यामुळे खरी हुशारी काय आहे, खरी बुद्धी काय आहे, बुद्धिमत्ता काय आहे याच्याबद्दल त्याला रिअलायझेशन झालं. आणि आपण कुठे ह्या सर्वांच्या समोर आहोत, यांच्या तुलनेमध्ये आपण कितपत हुशार आहोत याचा त्याला अंदाज आला होता. लेखक म्हणतो की मी लकी होतो की जगभरामध्ये मी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये खूप लवकरच अनेक लोकांच्या, अनेक जागतिक स्तरावरच्या लोकांच्या संगतीमध्ये मी आलो होतो. लेखक म्हणतो की मी लवकरच मला आयुष्याच्या सुरुवातीलाच मला खूप महान लोकांची माझी ओळख झाली आणि जागतिक स्तरावरती जे लोक विख्यात होते त्यांची माझी ओळख झाली आणि याच्यामुळे मी खूप सुदैवी होतो. नंतर पटनी कम्प्युटर्समध्ये जेव्हा मिस्टर नारायण मूर्ती यांनी त्यांचा जॉब सोडला आणि इन्फोसिस ह्या कंपनीला सुरुवात केली तेव्हा त्याच खुर्चीवरती, त्यांच्याच पदावरती काम करण्याची संधी लेखकाला मिळाली आणि लेखक पटनी कम्प्युटरचं सॉफ्टवेअर डिव्हिजन सांभाळू लागला. लेखकाचं हेड ऑफिस हे केम्ब्रिजला होतं, मॅसेच्युसेट्सला होतं आणि USA मॅसेच्युसेट्स नावाचं ठिकाण आहे, स्टेट आहे, तिथे होतं बोस्टनच्या जवळ. आता MIT ही अमेरिकेमध्ये अतिशय प्रसिद्ध अशी मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अशी एक ऑर्गनायझेशन आहे. तिथे त्याच्या जवळच असलेली त्या MITच्या जवळच लेखकाचं ऑफिस होतं आणि त्याच्यामुळे लेखकाला चांगली सोबत, चांगले शिक्षक, चांगले व्यक्ती लेखकाच्या ओळखीच्या झाल्या, लेखकाला पाहायला मिळाल्या. त्या ऑफिसमध्ये लेखकाला बऱ्याच वेळा कामाला जावं लागायचं. अमेरिकेमध्ये खूप वेळेला लेखकाला भेटी द्याव्या लागायच्या, जवळपास प्रत्येक महिन्यामध्ये त्याला जावं लागायचं, भरपूर दिवस तिथे घालवायला लागायचे. आणि याच्यामुळे लेखक MITमध्ये दुपारच्या जेवणाच्या वेळा तिकडे जायचा आणि त्याच्या मित्रांना भेटायचा. तिथे नोबेल पारितोषिक विजेतेसुद्धा असे दिग्गज लोकंसुद्धा लेखकाला डायनिंग टेबलवरती तिथे दिसायचे, दुपारचं जेवण जेवताना दिसायचे. आणि जर लेखक म्हणतो की जर तुम्ही तिथून 1 तासाभराच्या चालत प्रवासानंतर हॉर्वर्डला पोहोचू शकलो असतो मी. तिथे हॉर्वर्ड अगदी 1 तासाच्या अंतरावरच होतं, चालत जाण्याच्या अंतरावरती होतं. ह्या दोन्ही ठिकाणी, ह्या दोन्ही युनिव्हर्सिटीजमध्ये मी भरपूर वेळा व्हिजिट केली, भरपूर वेळा तिथे मी जायचो आणि तिथल्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या लोकांशी माझं बोलणंही व्हायचं. या वर्षांमध्ये
मी अनेक वेळेला US ला, अमेरिकेला जायचो, युरोपला जायचो, जपानला जायचो आणि ऑस्ट्रेलियाला जायचो आणि तिथे भरपूर महान विचारवंतांशी आणि मॅनेजमेंट गुरूंशी माझी ओळख व्हायची, त्यांच्याशी माझी चर्चा व्हायची. त्यामध्ये ॲल्विन टॉफलर, पीटर ड्रंकर, CK प्रल्हाद, टॉम पीटर्स आणि विन्सेंट सर्फ यांच्यासारखी महान व्यक्तिमत्व लेखकाला भेटली. विन्सेंट सर्फ ज्यांनी IP म्हणजे इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्माण केला, याच्या अशा अनेक लोकांशी माझी चांगली ओळख झाली. आणि म्हणूनच आयुष्यामध्ये दिग्गज माणसांची सोबत मला नेहमीच मिळत राहिली. जगभरातल्या चांगल्या लोकांशी, ज्ञानी लोकांशी, विद्वान माणसांशी ओळख माझी झाली आणि त्यांच्याकडून मी खूप काही शिकत राहिलो. आता ह्या सगळ्यांमुळे लेखक म्हणतो की माझ्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या, माझी ध्येय मोठी झाली आणि याच्याबरोबरीनेच जागतिक स्तरावरती जे काही चाललं आहे ते मला कळायला लागलं. याच्यामुळे मी खूप हुशार आहे असा अहंभाव माझ्यामध्ये निर्माण न होता मी हंबल राहिलो, मी नम्रपणा शिकलो आणि ह्याच्यामुळे मला याची जाणीव झाली की अजूनही मला जगामध्ये खूप काही करायचं आहे, मला जगामध्ये खूप काही मिळवायचं आहे ह्याची मला जाणीव झाली. जे माझ्याकडे आहे विहिरीतल्या एखाद्या बेडकासारखं तेवढंच जग आहे असा समज न होता, जग पाहिल्यामुळे मी कोणीतरी मोठा आहे असा अहंभाव लेखकाच्या मनात निर्माण झाला नाही, तर आपल्यापेक्षा अनेक दिग्गज लोकांशी लेखक भेटल्यामुळे लेखक खूप काही शिकत राहिला आणि नम्रही झाला. आता अर्थातच ह्या गोष्टीमुळे लेखक नम्रत्व शिकला आणि कठोर परिश्रम घ्यायला शिकला. तसंच प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक्सलन्स, ध्यास घ्यायला लेखक शिकला आणि ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्या आयुष्यामध्ये अतिशय महत्त्वाच्या होत्या आणि अतिशय महत्त्वाच्या ठरल्या. अँड वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट व्हिडिओ, लास्ट व्हिडिओ रिलेटेड विथ द सेम टेक्स्ट. Until that, keep watching the channel. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.